Balaite Bebsong, Lamsogo no ani YouTube channel rang pusao, o channel ang stock market, share market, tai mutual fund no tuine koksao, norgo mohai topics no tuine saiman mo chungke ani channel by gedaldi. To tinin video bahanya ang share market by related topic no tuine koksanai, topics ngatamo investment, yakaba investing tam no hon. Takote bukurok ang no investment yakaba investing no tuine koksanan sekang, kisa nang koksana mo chungo. O channel ang khulongmani karon yakaba khlaimani karon hangke share market no tini chini borok chini tibrasa borok tako asuk awareness kri asuk saimanai kri tako to ani motive mahai no je ang je saimamani knowledge rono tako kisasa share khainai chini youth jara shikla chalai hindi ba boyosko borok tako borno share market no tini kisasa awareness khaini kisasa saiman nani abon bari na ang amno channel kariman tako tai norok support rakaba ang channel tebo guru khaimano mane kabangma bongno sung share khainai share market no tuine je sung saimano mo chungman korno sung bongno jare sung share market no tui tege se awareness sung tege se saimani nai or rogo bahki investment khai abrono srungnani ang ani channel bisung tui phangnani je mansak chesta khai tong tako to tinin video ang investment tamo ye investing tamo amno tuine details sukurbi koks lainai abon bage angno request khainai video no rok paithak jarnai di ordek mordek naike hangke video no kamke buji manglak abon bagai ang pulang sibi paithak jara o video no kahamkhe naina bagai nongno jotono kobok jao tako to fighting sung lejawi investing tamo yakaba investment tamo amno tuisung kahamkhe sukurbi salainai takotoi bukhorok investment no tuini kabangma mane kok tongo mane kabangma tamhan varieties tongo poder pod investment tongo chini life sung khlai tongo to tinin video ang kabangma bo thangya hoi kaisa investment no tuini kok sanai tangke a kaisa no bujina thangke bad baki je investment kari deba abono kaisa kini sung saimana nang abon bagai main investing ba main investment no thanani sekang ba akong sanani sekang ang bad baki je koyekta investment abno teibo kisa no sanamu chungo jate o topics clear na bagi puliao nang kaisa belaino nangkuk mani belaino important kok sanamu chungo aboko mohai tabo investment nei sung kok sakangke sini mind o kintu duita jinis phayo ba phainane nango inyake investment fulfilling maya baki kabang mani tong nai tangke o duita mani sung nango no nango tako aboko tamo kaisa angke rang by related mani te kaisa angke time mane jora somoy mane investment khaina thangke jekono area bo jekono area no kok sawo aro okni mani sara angnani chance kori kaisa angke rang nangnai te kaisa ke time rang nangnai to rang mani abo sara kabang mani sung kok salaite abang khonai to abon bagai no o duito mani no sung jodi manage khaima kangke nini investment success nani chance tongo tako hangke tau investment to kamo varieties tongo a varieties ni bising kaisa varieties kamo hai je sung sini nukhung dogo jara bo hakre deba nijini busa butui no pore na bagai nai rang investment khai bini future kam khaya bagai jate bo mane boisho dogo tako jispon kam kaisa khaima rang tui bono porashona khairi nai bini thinang no secure khaya bagai sung bini sakao mane o busabutini sakao investment khayo bahike bo sung tak pore na thangka bin bagai boi potro paina khata kolom dress mane nana rokom mane pore na thangka nangya deba shohor ko pore na thangka nokbar nairo mane student busabutini sakao investment khayo jate boisho bo mane sai sejono kaham ekta kisu khaima ta chakri bakri jisman khata ko sung jewan sukti tako kaham thang nei sung busani sakao investment khayo gatau to sung ari bos nisimuno nursery bono pore na start khayo mane amo kaisa long process ঠিক ঠাক পড়না থাকা নং 20 years মানে 20 বছর 25 বছর তো নাঙি থাম যদি কাহাম লেভেল পড়না থাকা কাইসা মানে ডিগ্রি বা একটু কিছু অ্যাচিভ খাইন থাকা মানে আবো স্রাপসা ইমায়া ইনকম কাইসা এরিয়া আমনো তুই তিন ভিডিও আং কক সায়া আং আমনো বুঝুনা বাগै মানে जों যে টপিক নো সাইনাই আবনো বুঝুনা বাগै কক সামনে থাকো গতে কাইসা তङ जों सिनि जाजागाव जों दर्ज फुनुगि मान तांनि दर्ज फुनुमा हमरा जों सोलोंते नुक्ते लयनि थाखाय काइसा कालचार थाङो आबो तामो राबार बागान खायतानि सिनि बरक बो अ जागा जों दर्ज सज्ज खायमानो तां हमाले राबार बागान काइखे हांके काइफ्रोनो बिन बखाव दं बिन माइन्ड दं ताको जे पुइला 5-6 बोसोर ले जों अरनि बुतै माया बेरार नांनाय बोसोर बाइसे फानि हंना नांनाय आबो एरेंगेन हगमायब्ले कान्याफोरबो रां नांगौ सारा पाइन नांगौ हाखर खना नांगौ माने नों रां इनभेस्ट खायदों प्लास समयनोबो नों इनभेस्ट खायदों नों बुजि पाइखा जे आरो
6-7 bosor bukhang tori asak sung to rabar ayable na o mindset tangai sini tibra sawo phakya karon nuglai oro rabar bagan kangma jaga tongo sung abo sini mind set thaka exhaust thaka sung abo dorjo soiman abagi sung sini boro motamoti babe tako pahar area o jesa borok khang ganang kani kun ko yaro je rabar bagan kainai naisingnan moto sini dorjo sini sago abo ngui thanga sini jino hawi thanga tako loing thanga tako to abon bagino sung rabar bagan ka khangke sespam to nukjago tamo ko bai nugui tongo kamangma borono rabar bagan khainai kahamkhe no rawini boti phaini phali chai tongo সংসার খাই দङ আবাই বসাবতিনি পড়ো আবাই সুনো গতাকো তো মংখা এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট গে তিনিন ভিডিও যে টপিকস ন তুই কক্সনে আবংকে সিং শেয়ার মার্কেট ইয়াকাবা স্টক মার্কেট বাহাইকে ইনভেস্টমেন্ট খাইমান আবনো তুই সিং কিসা সালাইনি তাকো শেয়ার মার্কেট নি কখনা কাঙ্কে যারা একদম সাইমের বর্ত কোনো রিয়াকশন করি কিন্তু যারা শিক্ষিত সমাজ যারা কিসা এডুকেটেড কিসা পড়াশোনা খাইজা কোনো না কোনো সময় টিভি ও মোবাইল বা কমা জায়গাও থাকো শেয়ার মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড হলে খানা খানা বেশিরভাগ এডুকেটেড পার্সন বরং শেয়ার মার্কেট নতুন নাই কাইসা বখাও মানে মাইন্ডর সেট দङ শেয়ার মার্কেট কাইসা রিস্কি জায়গা অর থাঙাকে বড় মানে গরিব থানা চান্স দङ রাং পয়সা ইনভেস্ট খাকি আঙ্কে বা রাং পয়সা খিকলাকি আঙ্কে শেষং থানা চান্স দङ মহিনী কাইসা কনসেপ্ট বা মাইন্ডসেট বখাও প্রায় বনিন দङ স্পেশালি যারা একদম মূলত খোঁজ খবর নেই বরক তো খোঁজ খানায়া কোনা বরক তো কোনো মাইন্ডসেট উংলা কারণ বরক সাইসমাই আঙ্কাবা কিন্তু যারা সাইমানাই মানে পুরা সাইমান সুইয়া কিন্তু খানা কাতাকো প্রত্যেকার বয়সে হইছে অঙ্কর যে সুইসাইড খাইকিয়া তাঙ্গি খাইকিয়া শেয়ার মার্কেটে রাং দাউইনাই কয়েক লাখ টাকা 10 লক্ষ টাকা 20 লক্ষ টাকা কামাই থাঙ্গা বা ফগে যাই থাঙ্গা আবন বাগै সহ্য খাইমে আঙিব মানে ব সুইসাইড খাইপাইকিয়া এমনি কমো ঠিক ন যে শেয়ার মার্কেট কাইসা রিস্কি জাগানো তাকে কিসেসা সরঙ্গই কিসেসা বুঝিবই খোঁজ খবর নাওই সাইমানে বড় অনেক কক নাওই নিজে সাক ন কিসা মানে খোঁজ খবর নাওই থাকো তাবো তো গোबां डाटा एभेलेबल दङ नों गुगलाव थाङै नेमानो गोबां एप्स दङ जे एप्स तै नों शेयार मार्केट तै नों खोज खबर नायमानो तो मके नों सरंगै किसा टाइम नावै थाको साइमाना रे कक्स गायनाय जिन आरो ठीक काहाम कंपनी वो इन्वेस्टमेंट खाइमा कांके शेयर मार्केट न महै जागा जे जागाव नों सराबसा बाया टाइम नांनाय तांगे मला आं पुइलाव न साका इन्वेस्टिंग माने न दुइटा माने आरो बेलेन रिलेटेड दङ कायसा आंके किसा रां नांनाय ते कायसा आंके समय टाइम जरा रां नांनाय आबन बागै नों साल जाबाय मास कायसा बाय 1 बছर बाय 2 बছर बाय नों जरि माने रां गोबां कामाय थाइबाय आमानि वानसुगे इन्वेस्टमेंट खाके आंके नों लाभ किछु मला तांके स्टक मार्केट न बा शेयर मार्केट न एमन जागा जे जागाव नों बैंक निस्लाय माने जत निस्लाय जत दुनियानि जत निस्लाय बिसि रिटार्न मांखांके अरन नों मानि मान सिनि इंडियाव निबा बायराव अमेरिकाव गावमा जागान ताको इन्वेस्टमेंट खाइनाय लंग टर्म नि भेजो जे पैसा बरो इनकाम खाइमांका जे पैसा बरो आर्न खाइके आमहाय आर्न नों नर्मेल जीवनो चाकरी बाकरी जेसेबां कतर खाइदि आमहाय इनकाम खाइनानि आबो प्राय पसिबल या आबन बागै नों टाइम तै निनि किसा रां इनवेस्ट खाइमान यागलो जे कंपनी वो नों इन्वेस्टमेंट खायन आ कंपनी न तै नों कांके किसा एनालिसिस खाके आंके किसा खोज खबर ना कांके जे कंपनी ताम खलाय बोताम सामुं ताम प्रोडक्ट खलाय आमत्र न तै नै जरि नों काहामके साइमानै नाय काहाम कंपनी वो इन्वेस्टमेंट खाके आंके अरन जत निस्लाय नों रिटार्न काहाम माने मान ताको चीन देशो गोबां बड़ कंपनी दं कतर कंपनी जे कंपनी वो नों रां इन्वेस्टमेंट खाइमान कायसे खानि कंपनी बुंनो खोनाखानो जेमन रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक इन्फोसिस टीसीएस बजाज महिंद्रा टाटा मोटर्स टाटा टी जों जे सानैया दिबा ओमाय गोबां काहाम कंपनी दङ जे कंपनी वो नों लंग टर्म नि बेसिस इन्वेस्टमेंट खाइमा कांके बाकी जेकुनो फाइनेंशियल जतगला इंस्टीट्यूशन कर दिबा बैंक हिंदी पोस्ट ऑफिस हिंदी बा सरकारनि गोबां महाय हयतो दंना फाइनेंशियल नों आरो किसे मिसे रां इनभेस्ट खाइनाय बा रां दावनाय किसा सुद मान आरो नसे तुरनाय आरो नों लम्बा माने कलक पिरियड ति नों आरो इनभेस्टमेंट खाइ थामांके बेलायनो काहाम आरो रिटार्न मानि मानो बाकी जेकुनो जागानि साय तुरनाय तो आबन बागै जोंबो सुरना नांनाय आनि कक बायबा बुनिको बायनो आतंसे इनभेस्ट खाइ कांके ओ जे सुइसाइड खाइ दिबा आ कनसेप्ट और फाइ थांगो ताको जे नङा बाकी बुनिको बारो हठातसा इनभेस्टमेंट खाइ नांगला
khlaini thakhe ang no saka ani kobo khanangnai buni kobo khanangnai au khama iyagulo nung niji analysis khainangnai to a analysis khaitanio ang nongno help khairi mano ang boge ang kha khlaio je no rokom hai video no sajjakkha like khadi tai channel actually ang abo kono rang puisa noi khai tongmaya actually sin borno awareness khaina bagi phurungna bagi tei phurungui kaisa phol marna bagi jate bor bobishoto tang malai charai chim start khake angke 18 বছর 19 বছর 20 বছর bising start khake angke bojori binjago time jetu bisi oro nangi tong angke in future bo financial je problem koi diba motamoti solve thani help nam tako invest khaitani to song je sok gabang khaimano kinisi yago jetu rang limit go song limit no mane ekta percentage hisabe song kisa karo investment khaithamang tako kebjolo khaim sunga ang o.Tini logi tongdi ang no dong jaman sak guide thanai tako gabon logi ang te sanam sungo obanan pai thako mobile tabu nango joton use khayo takha mobile no nang baki use khai abono puro mobile ni je important saimano tako nangbono haino entertainment sim nai ja somai pass khai nakhe nangman video udanai gamon manai tongo srungjanai to abon bising mo kahe srungjanai tako hingke nang taw kaisa mobile pain thang angke ba bike pain thang angke ar kicha dorjo phunmano bahaikhe mobile to dami tongo nang onek somoy nai na ji ang sarai no 15000 20000 mobile pai angka no je jagabo 5000 bacholi thango aro 5000 mobile pai ni yago rang 10000 tong phano baki je 5000 tong abo nang invest khaimano ba nang jodi 20000 mobile paina ni wansuka tabo nang 20000 pai 12000 pai baki je 8000 abo nang invest khaimano tang male invest khai tong khangke a investment ni rang maino in future nang 10-20 ta mobile paina ঠিক আছে কেন বাইক রংবো আই আসো পাইনা নি খাতা খাইদি বাইক কাছে পাইন থাকা 60 70 80 90 হাজার নাম আর রাং নং যদি ইনভেস্ট খাকে গাহাম কোম্পানিও তাকো আং তো গাইড দিমো নং তো গাহাম কোম্পানিও না ইনভেস্ট খাকে আংকে 5-10 বছর পরে নং আবাই কুইটা বাইক পাইনা না ববো লাবংকা নং তাওগো সরাই ন যদি বাইক পাইকে আংকে থক থানাই কিসিমিসা মানিসলাই নানাই অ্যাক্সিডেন্ট চান্স দং আবো ঠিক আছে নি মানে আবো তো কোনো বরক গিয়া কিন্তু তফানো নং আ রাংনো যদি কিসাসা নারগে কিসাসা ওয়ানসুই কিসাসা দরজরমই যাও রাং নাং তাব খস খাইয়াকো आं बाइक किरिफान चलियो आं सिखलाय फान थांगरा ना बा हिमिपाल आं याक याक काहाम सराय जरा सिखला जरा हिमना जरा आसा आराम खायो नाय तेसा बयस संगे आं आनी शारीरिक भाबे दुर्बल नाय कष्ट नाय आपुर आं तेम नांगो रां जीवन ससमय नांगो सराय जरा जेसो नांगो बयस संगे तेब नांगो तो आबन बागै किसिसा निजिनि मुसुमानो कंट्रोल खायनाय नांमानि जागाव इनभेस्टमेंट खाके आंके इनरा डाबल ट्रिपल 4x 5x 10x 100x नि थांमानो तांगे हाले शेयर मार्केट ने एकटा जागा जे जागाव नों मोहाय माल्टिपल माने माल्टिबिगार नाय जाबानो रिटार्न माने मानताको आबन बागै न इनभेस्टिंग नि जे पावर इनभेस्टिंग जे शक्ति जे फान आबनो जों बुजिना नांगो आबो जारा खायनारा बर बुजु ताই आं हनो जे नरबो किसे के पानो जे तांगे हाले इनभेस्टिंग खायनो कोनो 1000 लाख टाका नाया 100 रां मेफान नों इनभेस्टमेंट न शुरू खायमानो आबो बागै नंना आं कबगो इनभेस्टमेंट न सुरुंदी ताई चैनल बाय तंगदी ताहो जरा वीडियो नाय केसक बुजि खांके लाइक खाइदी ताई शेयर खाइदी बरनो साइमानो बागै तो मालाय फेनाय म हयते केसे वीडियो तावसो जरा वीडियो नाय बागै बाय ना हामबाय।